भी सबसे नबी सबसे मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार अरे ताजदारों का आका हमारा नबी सबसे बुझ गए जिनके आगे सभी मशाले अरे शम्मा वो लेकर यहाँ नबी सबसे नबी सबसे এগুলো কার লেখা? কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের অন্তরের মধ্যে নানা ইশকের রাসূলের জানিয়ে দিয়েছে। ওনার নাম আলা হযরত। এটা আলা হযরত এমন নয় ভাইবুদ। আল্লাহ সবাইকে এসব মশলাগুলো বুঝার তৌফিক দান করুক। সবাই খুশি না? কেন খুশি? কারণ তিনি অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্ণের বৈষম্যতা একদিক দিয়ে বর্ণের বৈষম্যতা, অপর দিক দিয়ে আইনের বৈষম্যতা, যেগুলো ইহুদি নাসারার কালচার স্বভাব, সমস্ত বৈষম্যতাকে উৎখাত করে বিশ্ববাসীকে সম্মানিত উপহার দিয়েছেন নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উঁচু নিচু নাই বিদামে সব সমান ভুল পাবে। উঁচু নিচু নাই বিদামে সব সমান ভুল পাবে। আদম হাওয়া হতে পয়দা, আদম হাওয়া হতে পয়দা ঈশ্বরণ রাখি এখন মধু বাণী বিশ্বজান তারই রূপে মেলল। आज कौन आया है आमिना की आंगन में। तुम्हारा आए तो तुम्हारा तो आज बाबा कर दे आए को बुरा मानुष तुम्हारा जवान हुआ और आए को सुस्त मानुष तुम्हारा के लो सुस्त गेले। आज कौन आया आमिना के आंगन में नूर जगमगाया। आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में नूर जगमगा। आमिन आमिना की आंगन में आज कौन आया। एक ही खुदा सबका उसका जात वाहिद है। एक ही खुदा सबका उसका जात वाहिद है। आपने बताया, आपने बताया आमिना की जिनकी नाम का कलमा सारी दुनिया पढ़ती है, जिनके नाम का कलमा
रब का जाया आमना सलातो या